Sa karon ang mga Negresano nagasaulog sang anibersaryo sang al 5 de Nobyembre sa pagdumdum sa mga Negresano nga nagbato o kung nagpamatok sa mga dumuluong sadtong Nobyembre 5, tuig 1898. Sa record nga nagalin sa nagakatuhay nga tilimanan, nasulat ini nga istorya. Ikaw ang katahom. Ang revolusyon amo ang ginhalinan sang pagsungka sang hubon sa mga Espanyol sa probinsya kag ang pagtukod sang wala maglawig nga cantonal government of Negros nga nagpauliay sa Negros Occidental kag Oriental. Sa pagpamuno ni General Juan Araneta gikan sa Bago kag General Aniceto Lacson halin sa Talisay kag Silay, ang mga rebelde nga nagmarcha nga kalabanan mga mamumugon sa kampo sa mga katubuhan padulong sa Bacol, may dala nga arma sa pagpanguma, kaangay sa binangon, ispading kag dagad. Tungod sa amo obrero nga kaangtanan, mas mahapos nga nahimo nga mapainsyende ang mga obreros sa kung ano ang kinahanglanon sang ila mga amo. Ang mga revolusyonaryo nagdugang sang ila puwersa kag nagdala sang paltik nga mga armas nga mga pusil kag kanyon. Mga katsila, wala nagapaabot kag wala hinalungong nga ang ila nakita nga mga pusil ang paltik kay inihimo sa paklang usang nipa kag ang kanyon. Isa ka ginpaligid o kun ginlukot nga amakan kag ginpintahan sang duag nga itong. Sang makita ang tuman kadako nga pagbalay sa mga hangaway, ang Espanyol nga Gobernador Isidro de Castro nagsungka sa atubang sang maisog nga mga Negrosanon, ginlagdaan ang Act of Capitulation. Diri natapos ang pagdumala sa mga Katsila sa Negros Occidental. Sa syudad sang Silay, ang butika ni Leandro Locsin nga ginapatigayunan sang sekreto nga pagsinapol sa mga rebelde nga lideres. Amo sa karon nga tiyempo ang dalan nga ginhingalanan 5 de Nobyembre. Day magadayaw Luzon, tugtog Mindanao ang ngalan mo, mangibaba. The role of Silay sa ini nga revolusyon is gintawag ang Silay sa muna Cradle of Freedom. Tungod kay ang pagplano sa 5 de November Revolution sa Silay ginubra and majority sa mga leaders ng revolution taga Silay. So ang Farmacia Locsin, si Leandro Locsin, isa na siya ka-pharmacist. So ga-collect na siya amot para sa revolusyon. Pero para hindi sila madakpan, ginasulat lang nila sa libro nila ang bulong nga daw daw code name na siya sa mga ngalan nga gaalamot sa revolusyon. Kung ano bing initial sang bulong, amo naman ang giling initial sang tawo nga nag-amot, kag kung pila ka gramos ang ginalista nila sa bulong, amo man na ang pila ka pesos ang ginamot sa naghatag. So for example, si Jose Ledesma nag-amot siya 500 pesos, ginlista na nila Jarabe de Limon 500 gramos para matago. So sa ina man nga balay, dira na dagatipon-tipon ang mga Silaynon nga revolutionaryos para mag-finalize ang ila plano. So ang mga Spaniards, wala gid sila kabalo nga marevolusyon ang Silay, tungod ang Silay isa ka manggaranon nga banwa nga hindi sila magpanumdum nga ang mga tao diri nga ga-enjoy sang pangabuhi nga manami, mareklamo pa sa gobyerno. So ang mag-istoryahanay ni sila sa ilang mga panimalay, may mga party, may mga punsyon, may mga sinaot para matago ang ila istoryahanay. So abis ang mga Spaniards, sige lang sila party-party, ginaplanuan na nila. Inday, ikaw ang katahom, kakanay siningabay bayon. Ikaw
nga bulag perlas sa kaanyag Anday duog sang kagayon Ang sabak sang akon nga handog Ang pulong mga matamis Gugmang matuod ang sambit Ang mga hornaleros matutom nga nagaubra sa kampo, nagaalagad sa panimalay sang mga manggaranon nga asenderos, sila ang yaya, ang muchatsa, ang kusinera, kag ang mga hardinero. Gani sang mag-abot ang tiyempo, November 5, 1898, mahapos ang paggrupo sa ila, sanglit automatic ang mga asenderos sa kampo nangin kapitan sang mga soldado. Kaya ang mga soldados amo ang mga hornaleros sa kampo. Sa tunga tiyempo, jutay lamang ang mga rifle ang nakasulod kaya man ginasmago lagi na nila. Apang ang mga binangon, ang mga bangkaw, nangin ara dayon kaya man ini among ginagamit sa kampo. So masiling naton nga mahapos ang pagtipon 300, 1,000, 2,000, 5,000 ang mga silay nun nga nagtipon sa marker nga ara na subong ginatawag naton nga 5 de Nobyembre marker kag sila dulungan nga nag-atake sa garrison sa mga katsila sa silay. Di pila man lang kabilog ang mga gwardiya sibil. Kag ang mga gwardiya sibil may mga paryente man ini sa sagwa nga wala sila makahibalo amo ina ang miyembros man sang intelligence network sang mga revolutionary leaders sang silay. So kahibalo sila nga ang mga pare wala gid nakahibalo nga may revolusyon gali nga ginaluto. Ang garison sang mga katsila wala man makahibalo kay man tama man kaayo sang mga relasyon sang mga asenderos sa gobyerno apang gali ang mga silaynon ang mga asenderos kag mga obreros amat nga diskontentado sa pagdala sang gobyerno kag siling nila kami may alaman, kami mapisan man nga ang mga colonizers pa naton nga katsila amo ang magamandar sa aton kung ano ang madason, paano naton padalaganon ang aton nga pangabuhi. Sa pagdumdum sa mga baganihan sa Negros, nahamtang sa matab-ang talisay ang estatwa ni Andres Bonifacio nga ginpatindog ni General Aniceto Lacson bilang simbolo sang kahilwayan, nasulat sa monumento ang tinaga sa lingwahe nga Espanyol. Akon inday, Kung isaysay sa tumandok nga pulong, ang nahauna nga inaway sa isla sang Negros sa tunga sang hubon sa mga Espanyol kag tropa sa mga revolusyonaryo ginpamunuan ni El General Aniceto Lacson sa diri nga lugar sadtong 5 de Nobyembre tuig 1898. Sa simbahan sang San Nicolas de Tolentino sa siyudad sang Talisay, sa idalom sang altar sang Santos nga Holy Family, nahamtang ang lulubngan ni General Aniceto Lacson. Ini nga Santos ang iya gindonar sa simbahan sa 1897 paagi sa kay Padre Fernando Cuenca nga amo ang una nga kura paruko sang simbahan sang Talisay sang yadto nga siglo. Sa paghatag kadungganan, kag agud magapabilin sa tagipusoon kag paminsaron sa mga Negrosanon, napagkit sa Maragtas ang mayor nga dalan sa Bacolod, ginsunod sa ngalan ni El General Aniceto Lacson. Sa sentro nga bahin sang lugar sa siyudad sang Bago, na sur nga bahin sa Negros, makita ang rebulto ni General Juan Araneta nga sakay sa iya kabayo. Kag sa kilid sang estatwa, napilit ang revolutionary marker bilang tanda nga ang Negros nahilway sa mapintas nga mga kamot sa mga dumuluo nga katsila. Halin sa Bacolod, pakadto sa nabagatnan nga natindugan sang rebulto,
Ang dalan ginhingalanan Araneta. Paghatag pasidungog sa baganihan nga lubos nga ginpalangga sa mga Negrosanon, ilabi na sa mga Baguenyo. El General Juan Araneta o kun mas kilala sa hayo nga Tan Juan. Sa karon, ang syudad sang Bago tuigan nga nagasaulog sang sigabong sa mga kanyon bilang palatandaan sa paghanduraw sang nakaligad kag pagpahangop sa mga ulihing tubo sang maragtas kag kultura. Dawano katahong sa ngaton nga mga ambahanon. Tungod ang pagsulat, umalinggit sa tagi puson. Mabugnaw sa palamatinan, kapanalupsop sa kaundan. Mahapos kan tahon, madali nga matunan. Lain-lain probinsya, apang isa lang ka kultura. Kay nun kaman, huwagyanon ukon kinarayaan. Lain-lain halambahanon, apang isa kag nagaugyon, sa pagkanta sang Ilonggo nga ambahanon. Dali na kita maghiusa, paagi sa aton musika. Ang mga ili-ili ni nanay, ang magtamis nga lantol nga halang ni Cesar kay Inday. Lalantahon ni Abyan pero sa ugangan niya nga buktot, mga kumpuso kag harana ang bakunda. Sa lupa makahigop, liwat linagpangat ransoy. Malabas sa payaw, tungod nga nahidlaw kay dagdansoy. Ilonggo kita nga tunay, higat baybay naga-istambay. Di mag-inom upak nga aslong pait may laway. Dali na kita magsinadya, katahom sang aton musika. Basitunggan sila nga naghandom, agud itipong ang aton ambahanon. Ipagalitan musika kag kulturang manggaran, ini ang tumuran sa aton dungog kag kauswagan. Nagalapad ang dulungan, gakuba-kuba ang dughan. Dawan sa tugal Ilonggo, tawgon kaapian. Dali na tanan maghiusa, sakdagon ang aton musika. Ukaw na ining balatyagon, padayunon Ilonggo nga handom. Dali na tanan magsinadya, katahom sang aton musika. Ukaunta ining balatyagon, tungod isagit lang, tanan isagit